Selamat datang di PT Muara Alam Sejahtera. PT Muara Alam Sejahtera adalah salah satu anggota grup Bara Multi. Berikut paparan singkat tentang Bara Multi Group. Bara Multi didirikan sebagai perusahaan perdagangan batu bara pada tahun 1988. Bara Multi Group kini telah berkembang menjadi kelompok dengan beberapa lini bisnis, yaitu penambangan batu bara, pengiriman batu bara dan logistik, serta perdagangan batu bara. Bara Multi telah memperluas aset pertambangan batu bara yang mencakup 11 konsesi batu bara yang tersebar di beberapa lokasi yang terletak di Pulau Kalimantan dan Sumatera. Aset batu bara Bara Multi telah didukung kekuatan grup di pasar batu bara Asia dengan 3,6 miliar metrik ton sumber daya batu bara dan spesifikasi batu bara yang beragam, sehingga memungkinkan grup untuk melayani berbagai permintaan pasar. Tujuan kami adalah untuk meningkatkan nilai dengan 1. Efektif mengelola resiko bisnis. 2. Menjadi agresif di pasar. 3. Memaksimalkan efisiensi di lokasi tambang. 4. Aktif mencari konsesi batu bara baru untuk pengembangan. 5. Mencapai pertumbuhan pengiriman melalui perluasan ukuran armada. 6. Diversifikasi ke komoditas lain. History of Bara Multi. Established as a coal trading company in 1988, Bara Multi Group today has grown into a group with multiple business lines, namely coal mining, coal shipping and logistics, and coal trading. The group has expanded its coal mining assets to cover 11 coal concessions, which is spread in multiple locations located in the island of Kalimantan and Sumatra. These coal assets have bolstered the group's strength in the Asian coal market with a 3.6 billion MT of coal resources and diverse coal specification, thus allowing the group to serve various market demands. Our objective is to increase our value by effectively managing business risk, being aggressive in the marketplace, maximizing efficiency at the mine sites, actively seeking new coal concessions for development, achieving growth as shipping through expansion of fleet size, diversifying into other commodities. Bara Multi didedikasikan untuk melestarikan keindahan planet dan komunitas orang yang tinggal di daerah bidang pertambangan batu bara. Bara Multi Group is dedicated to preserving the beauty of the planet and the community of people living in areas coal mining fields. Terletak di tengah-tengah 3 kota besar di Kalimantan Timur, Samarinda, Balikpapan, dan Tenggarong. Daerah Lohajanan adalah lokasi yang sempurna untuk mengangkut batu bara. Daerah Kalimantan Timur juga membuka masa depan transportasi batu bara dengan memanfaatkan potensi yang luas dan alami dari Sungai Mahakam. Comfortably located in the middle of 3 major cities in East Kalimantan, Samarinda, Balikpapan, and Tenggarong, the area of Lohajanan is the perfect location and hub to transport our lower calorific value coals. This area of East Kalimantan also opens up our future of coal transport in harnessing the vast and natural potential of the River Mahakam. The coal assets have bolstered the group's strength in Asian coal market with diverse coal specification, allowing the group to serve various market demands. Kalimantan Selatan adalah provinsi di mana konsesi batu bara terbesar kami berada. Letak Kalimantan Selatan yang strategis memberikan efisiensi di kedua rute perdagangan lokal dan internasional.
Bara Multi memiliki total sumber daya diperkirakan 3.550 juta metrik ton dan total cadangan 1.189 juta metrik ton. Being the province where our biggest coal concession is located, South Kalimantan is strategically located in the center of the country, which provided efficiency in both local and international trade routes. The group has an estimated total resources of 3,550 million mount and total reserves of 1,189 million mount. Konsesi batu bara dengan kualitas tertinggi juga merupakan tempat di mana warisan diambang kepunahan. Bara Multi telah mencapai kesuksesan dalam budaya, lingkungan dan masyarakat di Kalimantan Utara. Bara Multi mengakui sisi konsesi batu bara pertama di Malinau, Kalimantan Utara pada tahun 1992. The coal concession with the highest quality of coal is also a place where its heritage is on the brink of extinction. Bara Multi achieved great success in the culture, environment and community in North Kalimantan. The groups acquired its first coal concession in Malinau, North Kalimantan in 1992. Dengan berkembangnya rute perdagangan, Sumatera Selatan adalah provinsi di mana kami memiliki 6 konsesi. Pada tahun 1997 Bara Multi Group diberikan kontrak batu bara pertama di provinsi ini. Salah satu kawasan cadangan batu bara terbesar di Indonesia. Lebih dari 2,2 miliar ton sumber daya batu bara grup Bara Multi terletak di Provinsi Sumatera Selatan. With its expanding trade routes, South Sumatra is where our 6 concessions are located. In 1997, Bara Multi Group was granted the first coal contract of work in the province, making our mark in one of Indonesia's largest coal reserve area. More than 2.2 billion tons of the group's coal resources is located in the province of South Sumatra. Bara Multi menanamkan nilai-nilai yang luhur kepada setiap orang yang berdedikasi dan berkarya untuk Bara Multi. Dengan 5 karakter insan Bara Multi. Multi. 1. Integrity. 2. Passion. 3. Perseverance. 4. Compassion. 5. Humility. Sesuai dengan aturan keselamatan tambang, kami akan memberikan induksi keselamatan kepada Bapak atau Ibu. Mohon dicentang kolom dalam setiap penjelasan induksi keselamatan pada lembar induksi yang telah tersedia jika Bapak atau Ibu telah memahami peraturan keselamatan tersebut. In accordance with mine safety regulations, we will provide safety induction. Please give check on each item induction if you have understood the safety rules. PT Muara Alam Sejahtera adalah salah satu perusahaan penyedia energi Indonesia berkembang yang terletak di Lahat, Sumatera Selatan. PT Muara Alam Sejahtera didukung dengan tim kompetitif, dinamis dan profesional. PT Muara Alam Sejahtera berupaya menjadi perusahaan tambang yang terkemuka dengan pertumbuhan berkelanjutan dan perbaikan. PT Muara Alam Sejahtera juga berupaya terus-menerus untuk mengembangkan produk dan jasa perusahaan untuk kebutuhan pasar, dan pada waktu yang sama berkontribusi secara penuh atas wilayah sekitarnya, menciptakan sinergi pertumbuhan sosial ekonomi yang harmonis. PT Muara Alam Sejahtera (MAS) is one of Indonesia's growing energy providers located in Lahat, South Sumatra, supported with competitive and dynamic team of professionals. MAS strives to be a leading coal mining company with sustainable growth and improvement.
MAS is also in a continuous effort to develop both its products and services to the market, and at the same time making significant contributions to the surrounding areas, creating a harmonious synergy of socio-economic growth. Didirikan pada tahun 2004, PT Muara Alam Sejahtera adalah anak dari Bara Multi Group yang sudah berpengalaman di sektor pertambangan batu bara di Indonesia. PT MAS diberikan izin kuasa pertambangan dari Bupati Lahat tahun 2007 dan memperoleh izin usaha pertambangan atau IUP operasi produksi pada tahun 2010. PT MAS mulai produksi pada tahun 2010. Pada tahun 2013 PT MAS memperoleh sertifikat pengakuan kepatuhan perusahaan. Established in 2004, PT Muara Alam Sejahtera is a subsidiary of Bara Multi Group which is already established experience in the coal mining sector in Indonesia. PT MAS was granted mining permit authorization from the Region of Lahat in 2007 and acquired a mining authorization permit in the following year. The permit was upgraded to a mining business license production operations in 2010. The company began the production in 2010 and continued to increase its annual capacity. In 2013, PT MAS acquired Clear and Clean certificate in recognition of the company's compliance with the regulations in Indonesia. Tujuan induksi keselamatan. 1. Mengerti peraturan K3 di PT Muara Alam Sejahtera yaitu tentang informasi, petunjuk, kewajiban, larangan dan peringatan keselamatan. 2. Mencegah tamu dari kecelakaan dan gangguan kesehatan. 3. Memastikan lingkungan kerja yang sehat dan aman. Purpose of safety induction. 1. Understanding the rule of safety and health in PT Muara Alam Sejahtera. About information, direction, obligation, interdiction and caution of safety. 2. Preventing visitor of accident and health problems. 3. Inactive of workplaces healthy and safety. Dasar peraturan perundangan program induksi keselamatan. 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja. 2. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 tentang Sistem Manajemen K3. 3. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 38 Tahun 2014 tentang Sistem Manajemen Keselamatan Pertambangan. 4. Keputusan Menteri Pertambangan Nomor 555 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Pertambangan Umum. 5. SHE Manajemen Sistem PT Muara Alam Sejahtera. Semua peraturan tersebut mewajibkan induksi keselamatan bagi setiap orang yang memasuki area kerja. Sebagai bentuk tanggung jawab kami terhadap keselamatan setiap tamu yang berkunjung di area kerja PT MAS, petugas K3 atau personel yang mewakili akan memberikan induksi keselamatan. As a form of our responsibility for safety, each of guests visited working area in PT MAS, safety personnel or other officer whom will provide safety induction. Setelah mendapatkan induksi keselamatan, Bapak atau Ibu akan diberikan main permit visitor. After getting safety induction, you will be given mine permit visitor. Selama berkunjung atau melakukan kegiatan di area kerja PT MAS, Anda akan didampingi petugas atau pemandu dari PT MAS. For visiting or conducting activity in PT MAS, you will be accompanied officer of PT MAS. Penanggung jawab tertinggi keselamatan kerja di area tambang adalah Kepala Teknik Tambang atau KTT.
The highest responsible person of occupational safety and health in mining area is KTT. Sebagai petunjuk keselamatan, maka rambu-rambu keselamatan kerja, tanda peringatan, dan tanda pemberitahuan telah dipasang di seluruh area kerja. Rambu warna hijau berarti informasi. Rambu warna biru berarti kewajiban. Rambu warna kuning berarti peringatan. Rambu warna merah berarti larangan. As safety direction, that the signs of safety and health. Warning sign and alerts have been assembled in the entire working area. Green sign is for information. Blue sign is for obligation. Yellow sign is for admonition. Red sign is for interdiction. Alat pelindung diri akan disediakan oleh PT MAS dan bersifat pinjam pakai. APD harap dikembalikan kepada pemandu setelah kegiatan tamu selesai. PPE will be provided PT MAS and has leasing. PPE should be returned to instructor after completed activity. Apabila terjadi kebakaran, Anda dapat menggunakan alat pemadam api ringan, APAR, yang tersedia di setiap tempat kerja. Hubungi pemandu untuk informasi lebih lanjut. Tata cara penggunaan APAR adalah seperti pada gambar. If occurred fire, you can use the available fire extinguisher in workplace. Contact the instructor for more information. The procedures of using fire extinguisher as in a picture. Setiap area kerja terdapat seorang pengawas yang bertanggung jawab dan bertanggung gugat atas ketiga area kerja yang menjadi tanggung jawabnya. Pengawas tambang adalah Bapak Agung Prasetyo. Pengawas area Stokpel adalah Bapak Fajri. Pengawas area workshop adalah Bapak Beni. Pengawas area kantor adalah Bapak Nanang Kistriawan. Pengawas area jalang angkutan batu bara adalah Bapak Anwar Sadat. Anda mempunyai hak dan kewajiban K3 sama seperti semua orang yang bekerja di PT MAS. Every workplace has supervisor who is a responsible and accountable on working area of occupational health and safety. You have rights and obligations of safety as same as all employee are in PT MAS. Anda harus selalu menjaga keselamatan diri sendiri dan orang lain di area kerja PT MAS. Anda harus selalu bersama pemandu atau pendamping saat berada di lapangan pada saat kegiatan berlangsung. Anda harus mengenakan seat belt selama berada di dalam kendaraan. Seat belt wajib digunakan oleh penumpang dan pengemudi kendaraan. You should always fend for oneself and other people are in area of PT MAS. You should always along with guide while you are in the scope when activity in progress. You should wear seat belt during on the vehicle. Seat belt is compulsory used passenger and driver. Anda harus memakai APD minimal area tambang, yaitu sepatu keselamatan, helm keselamatan, dan rompi pantul. Anda harus mengembalikan APD kepada pemandu setelah kegiatan Anda telah selesai. Anda harus mematuhi rambu keselamatan dan rambu jalan angkutan batu bara di area kerja PT MAS. Anda harus melaporkan segala bentuk potensi atau temuan bahaya pada saat Anda berada di area kerja PT MAS. You should wear PPE minimal for mining area, that are, safety shoes, safety helmet, and safety vest. You should return APD to guide after completed activity. You should comply with safety sign and sign of transportation coal road and workplace PT MAS. You should report any potential hazard or risk when you are in PT MAS. Waspada dengan kondisi sekitar Anda. Amati jika terdapat bahaya dan segera laporkan kepada pengawas. Waspada dengan mobilitas alat berat dan peralatan portable di sekitar Anda.
Waspada dengan tekstur tanah yang lembek dan berlumpur pada saat Anda berada di lapangan, baik di area tambang maupun di area stockpile. Ketahui area berkumpul darurat di area di mana Anda berada. Wary about condition around you. Observe around you if getting risk and immediately report to expert. Alert on mobilization of heavy equipment and portable devices around you. Vigilant with soft ground texture squashy when you are both in mining area and stockpile area. Necessary knowing emergency gathering area and where you are. Anda dilarang melakukan aktivitas pada saat Anda dalam keadaan tidak sehat. Restricted conducting activity when are unhealthy. Kecepatan kendaraan atau unit di area tambang dan jalan angkutan batu bara maksimal 40 km per jam dan di fasilitas penunjang maksimal 10 km per jam. Rapidity of vehicle in mining area and road of mine transport maximum 40 km per hour and in support facility maximum 10 km per hour. Anda dilarang mengambil gambar di area kerja tanpa izin pendamping. Anda dilarang menyebarluaskan gambar yang Anda ambil tanpa izin tertulis dari kepala teknik tambang. You are prohibited to take pictures in the work area without officer permission. You are prohibited from sharing to others images that you take without the written permission. From KTT. Anda dilarang mendekat alat berat yang sedang beroperasi tanpa sepengetahuan operator atau tanpa kepentingan. Anda dilarang memaksakan turun dari unit atau mendekat alat berat tanpa seizin pendamping. Anda dilarang mengoperasikan peralatan, unit di area kerja PT Mas. Jika Anda tidak memiliki SIM-per PT Mas yang sesuai, Anda dilarang menginstruksikan orang lain yang tidak mempunyai SIM-per untuk mengoperasikan peralatan tertentu. You prohibited approaching heavy equipment which operated without permission operator or without the interest. You prohibited force down of unit or approaching heavy equipment without expert permission. You forbid operating the equipment or run it in workplace PT MAS if do not have SIM for PT MAS no appropriate. You prohibited instructing other people whom do not have SIM for operating specific equipment. Anda dilarang membawa senjata api, senjata tajam, minuman keras atau narkotika, zat psikotropika, atau zat adiktif lainnya nafza ke dalam area PT Mas termasuk mengkonsumsinya. Anda dilarang menyentuh dan merusak peralatan yang sedang beroperasi. Anda dilarang menyentuh dan membuka panel listrik. Penyambungan kabel listrik ke panel dilakukan oleh petugas PT Mas yang berwenang. You prohibited bring out the firearm, sharp weapon, alcohol or narcotic, psychotropic substance or other addictive substance in area PT MAS including consumed it. You forbade touching and damaging equipment which are operating. You prohibited holding and exposing electrical panel, connecting electrical cable to panel conducted operator of PT MAS who authorized. Driver, operator dilarang untuk menggunakan handphone saat mengoperasikan alat. Driver or operator prohibited using cellular phone when operated equipment or devices. Anda dilarang berada di bawah tebing curam ataupun tebing yang berpotensi untuk longsor. You forbid under the precipice has potential for landslide. Anda dilarang membuang sampah kecuali di tempat pembuangan sampah. You ban throwing the rubbish except in the trash. Anda dilarang merokok atau menyalakan api terbuka di area workshop, gudang bahan peledak, gudang B3 dan gudang LB3, timbunan BBM, dan area yang bertanda dilarang merokok. Anda dilarang membuang puntung rokok sembarangan.
You are not allowed smoking or fire up in workshop area, explosives area, hazardous storage and hazardous waste storage, fuel storage and other area which prohibited smoking. You prohibited discarding cigarette butts carelessly. Anda dilarang memasuki area berikut tanpa izin dari KTT. Area penambangan, area stockpile, area gudang handak, area workshop, ruang geset, ruang listrik, area timbunan BBM, area pengisian air, area yang bertanda dilarang masuk kecuali orang yang diizinkan oleh KTT. You are not allowed for entering this area without permission from KTT. Mining area, stockpile area, explosives area, workshop area, generator set room, electrical room, fuel storage, water fill. Area has sign of no entry except officer is allowed by KTT. Terima kasih. Demikian induksi keselamatan yang kami berikan. Mohon tanda tangan pada lembar kedua lembar induksi pada bagian pojok bawah kanan. Untuk informasi lebih lanjut silakan hubungi pemandu Anda. Utamakan keselamatan dan kesehatan kerja.